एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे Okay, 1, 2, 3, start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion, to viral sensation, representing nation. पन्नकरे हजार. किती साधी simple तरी दिसते stylish. तुझ्या समोर फीकी baby बिल्ली Eilish. तुझं diamond तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it. तुझं nose pin, earring, eyelashes bling bling, highlighter, blush आणि lipstick pink pink. ऐ माझी girl, ऐ जाने একই জিনিস। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি এটা বানিয়ে দেখাচ্ছিলাম। এটা এখন আজকে হচ্ছে প্রথম পার্ট, দ্বিতীয় পার্টে আমি দেখাবো এটা দিয়ে একটা বল বানিয়ে। আজকে এই পর্যন্ত, টাটা।